साईं जीएम सैयद जी अॼु सालगिरह ते हिकिड़ो गीत ॻाइनि था तव्हां सभिनी जे नाम। जीअं सिंध जी सिंध वारा जीअनि सिंधी टोपी अजरक वारा जीअनि सिंह जिंद जीअं सिंध वारा जीअं सिंधी टोपी अजरक वारा जीअनि रहे सदा सिंधुअ जी झोली मारवड़नि जी मिठड़ी ॿोली रहे सदा सिंधुअ जी झोली मारवड़नि जी मिठड़ी ॿोली गली गली ऐं घर घर गूंजनि सिंध अमर जा नारा 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 जीअं सिंध वारा जीअं सिंधी टोपी अजरक वारा जीअं। Next, I would like to invite on stage Hassan Mujtaba. He's a writer, journalist, poet, translator, and a human rights defender from New York, USA, originally from Sindh. He will be paying a tribute to Jim Sayyid's legacy. Thank you so much. वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे दोस्तनि जो थोरो ऐं उन सां गॾोगॾु पर्सनल जेको आहे सो प्यारे हाजन ऐं अदी रुई अम्मा ऐं फैमिली जो बि थोरो ऐं हमेशह मोहबतूं ऐं ॿिया सभु दोस्त कैनेडा जा सभई जेके आहिनि सो आशना दोस्ताना फेस आहिनि सभिनी जो कंहिंजा कंहिंजा नाला वठी प्रेम तुंहिंजा पार कहिड़ा चई खड़ा चओ सो उन खां पहिरीं जेको आहे सो मां भुलिजी वञा कान्हियूं मां हिकिड़ी नज़म साईं जीएम सैयद ते लिखियो आहे हिकिड़ो नज़म उहो पेश कंदुसि ऐं उन खां पोइ में थोरो मां उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि मोहतरम जीएम सैयद ते जो काफ़ी दोस्त आहिनि उन्हनि जी मादरी ॿोली जेकी आहे सो सिंधी न आहे ऐं इहा का वॾी ॻाल्हि न आहे पर जेको आहे सो ॿ ॻाल्हियूं मां विसरी वञा थोरियूं पंहिंजो साईं सामी साहब ऐं ताहिर साहब जे फॉलोअप में वो ये है तो पाकिस्तान में होपलेस केस आहे इनक्यूरेबल मर्ज है और मेरे को यो वाधारो कंदुसि तो फैज साहब से किसी ने पूछा कि फैज साहब पाकिस्तान बताए फरमाए कि कितना चलेगा उन्होंने कहा भाई बुरी बात तो ये खराब खबर तो ये है कि ऐसे ही चलता रहेगा आई बी गाल यह था दूसरी बात यह कि जब उससे जल रहा था अनफॉर्चुनेटली लसानी फसादात से और बहुत बड़ा जब लोगों ने तलाकें देना शुरू की इंसानी बुनियाद पर ये हुआ और यहाँ तक कि दूसरे की कब्रिस्तानों में भी लोग नहीं दफन करते थे अस्पतालें बट गई कब्रिस्तान बट गए डॉक्टरों ने ऑक्सीजन के ट्यूब काटने शुरू किए दोनों तरफ से हटाई अस्पताल में जो है मुहाजिर जाते थे और कासमाबाद में सिंधी रहते थे और लेकर मेडिकल कॉलेज में जो है सिंधी जाते थे ये उस जमाने में मैं एडिट करता था मैं रिसाला इब्रत मैगजीन तो उस इब्रत मैगजीन पे मैंने हमारे एक उर्दू के दोस्त हैं उसके कॉलोनी में रहते हैं मोइन कुरैशी बहुत बड़े अच्छे शायर हैं बहुत बड़े जबरदस्त शायर हैं उनकी नज़म थी और उनकी नज़म की चंद लाइनें मैंने उर्दू में सिंधी रिसाले के टाइटल पे लिया था जब इंसानी फसादात हो रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमें महाजिर मानते हो ये सिद्धू माता का पानी चुपके चुपके बहन करता है कि ठोरी रेलवे फाटक पे संगीनों का पहरा करता है तस्वीर नंबर 9 में आदिलाबाद के सामने रहने वाला लड़का और ये लिख रहा है सिद्धू माता का पानी चुपके चुपके बहन करता है कि ठोरी रेलवे फाटक पे संगीनों का पहरा बैठ जाता है
अचानक गोलियों की तेज एक बुछार होती है, पिटाई कत्ल होता है, मगर हम कुछ नहीं कहते। और उर्दू बोलने वाले सिंधी में कहूंगा तो। और दूसरी बात ये बड़ी उम्मीद अफजा है कि नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, यहाँ आज के जीएम सैयद साहब की इस सालगिरह के इज्तिमा में इतने ही वो हमारे दोस्त शरीक हैं जिनकी मातृ जुबान सिंधी नहीं या इतने हैं या उनसे भी ज्यादा है। तो इससे लगता है कि सिंध जरूर आजाद होगा, और मुझे ये डर है उससे पहले पंजाब में आजाद हो जाए। तो मैं अब सिंधी की नज़म पेश कर दूं, पटेगा कि साईं जीएम सल्ला जरूरी है कोई कर, उससे कर टाइम मुझे I saw that old man. एतिरो कायम कदीम जेतिरी हुई सिंध पंहिंजी। मूं उहो पोड़ो ॾिठो हो समुंड जहिड़ो, एतिरो कायम कदीम जेतिरी हुई सिंध हुनजी। कायम आहे कदीम, राइट? एतिरी हुई सिंध हुनजी, ओतिरो हो हू जदीद, ओतिरो हो हू जदीद। नो निकोरो सिज वरनो खीर थरते रोज़ उभरे, नो निकोरो सिज वरनो खीर थरते रोज़ उभरे। बाक जहिड़ी साख हुनजी, मूं उहो पोड़ो ॾिठो, बाक जहिड़ी साख हुनजी, मूं उहो पोड़ो ॾिठो हो। सन जे हुन ॻोठड़े में, मुंहिंजे दोस्त गुलाम नबी सन जो रहवासी आहे। सन जे हुन ॻोठड़े में छोकिरो हिकिड़ो समानल रे मुछनि जी मसलतल सेदाणो ॿार को, मूं उहो पोड़ो ॾिठो हो। सन जी टेशन ते पोइ हिकु ॾिहाड़े ट्रेन ही सन जी टेशन ते पोइ ट्रेन हिकु ॾिहाड़े बीठी अची रेल जे गाॾी मां हिकिड़ी, मूं उहो पोड़ो ॾिठो। रेल जे गाॾे मां हिकिड़े मूं उहो पोड़ो ॾिठो। हिकु लंगोटी तन ते हुनजे अधु उघाड़ो हॾनि जी मुठ हिकिड़ी, जाखरियूं पेरनि में हुनजे ॼण त को बाबू भिखारी, जाखरियूं पेरनि जे हुन में ॼण त को बाबू भिखारी, ॼण त को साधू भभूती भोए में, ॼण त को साधू भभूती भोए में। जंहिंखे हर कंहिं थे बापू सॼो, फरंगी राज थे हुन खां ॾिनो, ऐं फरंगी राज थे हुन खां ॾिनो। पर त छा आवाज़ हुनजो, ॼण त कोई साज़ हुनजो, पर त छा आवाज़ हुनजो, ॼण त कोई साज़ हुनजो। ॼण त खियोण खजे लठ हुनजे हथ में, ॼण त मूंसां थे लॻो बसि तूर ते, लठ हुनजे हथ में, ॼण त मूंसां थे लॻो बसि तूर ते। सन जे सैयदुनि छोकर जे जीअ में जादू लॻाए, सन जे सैयदुनि छोकर जे जीअ में जादू लॻाए हू वियो। चरखो फिरियो को इश्क जो, ऐं कतण वारनि कतियो, ऐं सन में हुनजे अॾाणा हा लॻा। सेन आज़ादी जी हिकिड़ी सिंध में हिंद में सेन आज़ादी जी हिकिड़ी साॻी हुई, ऐं ख़िलाफ़त कांग्रेसी हा मिलिया। पर मांझंद जे मंदर मां छेर जो छिंको वॻो, ऐं मांझंद जे मंदर मां जो छेर जो छिंको कननि ते पियो पियो। आ कांगा ॻाल्हि कर का तूं अची, उते भगत इहो ई मुंहिंजो ऑपरा आहे हुनजो पोर्शन आयो। पर मांझंद जे मंदर मां छेर जो छिंको कननि ते पियो पियो। आ कांगा ॻाल्हि कर का तूं अची। मूं उन्ही पोड़े जो सदा जोबन ॾिठो हो सिंध में, मूं उन्ही पोड़े जो सदा जोबन ॾिठो हो सिंध में। ऐं चोयारी में हुनजे चौंच राम जेठपन परसाराम साधु वासवाणी सां वतन वासियल हुयो। ये सिंध में जेठी न ॼमंदी रोज़, सिंध में जेठी न ॼमंदी रोज़, जेठी सिपाही मलानी, सिंध में जेठी न ॼमंदी रोज़। हशू जी हशमत सिंध में हुई हर ॾिसा, ऐं जनब जन सां गुज़ारिया हुन घणा। बाहि पोइ कहिड़ी लॻी मिसाल में,
بائے کو کیڑی لگی ہن ساہ میں جن مسلم میں ویو سائیں بائے کو کیڑی لگی ہی ساہ میں جن سچل ہے شاہ میں رک اسٹیشن تے جا گولی لگی رک اسٹیشن تے جا گولی ہلی ऐं कंवर जो कंध ॾियण ऐं कंवर जो कंध ॾियण सिंध जो हर संद हो छा मां छा थी वियो हिन सिंध खे सिंध जो ही रूह कंहिं घायल कयो सिंध जो ही रूह कंहिं घायल कयो ॼण त लीला हुई हिरखी हार ॼण त लीला हुई हिरखी हार ते कंहिं सार ते मुंहुं पोड़ो ॾिठो हो सिंध में रेल जे लाइ जेल थी वई मुंहुं पोड़ो ॾिठो हो सिंध में रेल जे लाइ जेल थी वई हर समय वो कैद में ज़िंदान पाकिस्तान वो कैद में ज़िंदान पाकिस्तान में मुंहुं पोड़ो ॾिठो हो सिंध में सिंध पो कैदी बणियल सिंध पो कैदी बणियल करबला वो करबला मुंहुं वो सैयद ॾिठो हो सिंध में जेसि ताईं साह हुन जी सिसी में हो हू त नेज़े पवंदो नूर हुन ॾाढो न चयो नूर हुन ॾाढो न चयो ऐं कलम सां केतिरा कई किताब ऐं सिधू साञा बाप दिल दयाड़े दास्तां मोहबती मेड़ा कई मंसूर हुन सन जे हुन ओठड़े मां सिज जा किरणा बखेड़िया हुन चयो महबूब खे ॾिस त केॾो आहे लॻा हिकु लॻल आ कर नज़ारो तूं अची हिकु साह सिर घोड़े ॾियां थो सिंध तां मूं उहो पोड़ो ॾिठो हो सिंध में ख़्वाब जंहिंजो साबियां उहो पोड़ो ॾिठो हो सिंध में ख़्वाब जंहिंजो साबियां थींदो ज़रूर हिकु त पूना में कोई रजनेश हो हिकु त पूना में कोई रजनेश हो ही त सिंधु देश हो हू त पूना में कोई रजनेश हो ही त सिंधु देश हो मूं उहो पोड़ो ॾिठो सन जो को छोकिरो ॼण त को मेहार सिंधु पार सन जो छोकिरो ॼण त को मेहार सिंधु पार हो ॼण सवें सोजूं घणा कचा हिननि यार जे हुन पार लाइ ईअं नथा छोकिरा ईअं नथा छोकिरा आहिनि इश्क में ऐं उहो साहिल सिंगार मूं उहो पोड़ो ॾिठो ऐं उहो साइम सदाईं तूं करीं ऐं उहो साइम सदाईं तूं करीं सिंध खे आज़ाद तूं शाद तूं आबाद तूं ऐं पुर आलम खे करी आबाद तूं मूं उहो पोड़ो ॾिठो हो सिंध में मूं आज का दिन में जनाब पाकिस्तान के अजीम सहाफ़ी जनाब हुसैन नकी के नाम में अपना दिन कर रहा हूँ आज यहाँ से इस साल क्योंकि उनकी किताब पढ़ रहा था जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो मुझसे हुआ जो मैंने किया जब मैं वो किताब पढ़ रहा था तो उसमें मैं बताऊँ कि हुसैन नकी साहब जो है ये पहले लखनऊ के उर्दू स्पीकिंग थे जो लाहौर में सेटल हुए और वहाँ उन्होंने पंजाबी का पहला अखबार सजन निकाला उन्होंने कहा ये इंस्पायरेशन में कहाँ से ली मैं सिंध में रहा था हैदराबाद में हुसैन नकी साहब सब जानते हैं अपना जब वो कराची के जवान थे तो कराची यूनिवर्सिटी में जब अयूब खान के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस तलबा की तहरीक चली थी उसमें मेराज मोहम्मद खान हुसैन नकी हुसैन और फतेह अली खान बहुत सारे लोग कराची बदर हुए थे तो सिंधी के बावलपुर के सिंध में लोगों ने उन्हें प्यार किया वो फिर हैदराबाद आ गए हैदराबाद में PPI के रिपोर्टर थे हुसैन नकी साहब वहाँ रहे 4 मार्च 67 जब हुआ तो तमाम अखबार ने मसूद हसन खान की के हक में खबर दी किसी ने भी ये खबर नहीं दी कि सिंधी तलबा पे 4 मार्च सच को क्या हुआ सच को क्या हुआ ये सिर्फ हुसैन नकी साहब थे जिनकी PPI ने ये खबर दी सच्ची खबर दी कि वहाँ हुआ क्या सिंधी तलबा के साथ तो जाहिर है कि सिंधी तलबा के साथ उनका बॉन्ड हो गया है सिंधियों के साथ उनका बॉन्ड हो गया और हैदराबाद इब्रत के नुमाइंदे बनकर लाहौर के पहली तो वो लिखते हैं कि जो सिंधियों की सिंध से मोहब्बत है जो कल्चर से मोहब्बत है जो जुबान से मोहब्बत है जो सच्चाई से मोहब्बत है मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ मैंने सोचा था कि मैं अखबार निकालूंगा पंजाबी का एक लाहौर में पंजाबी अखबार सजन जिसे नवाज शरीफ का दौर था वो तो जमाने में नवाज शरीफ कहता था जाग पंजाबी जागते पगनू लग गया उसने पूरी कोशिश की कि किस तरह सजन बंद हो बेनजीर ने उस ग्रांट दिए उस सजन को तो खैर उनमें वाकयात लिखे हैं हुसैन नकी साहब ने अपनी किताब में उसमें लिखते हैं कि वो प्रेस काउंसिल के मेंबर थे एक भुट्टो साहब के जमाने में एक मेंबर जो थे पीर अली मोहम्मद शाबाशी थे और बहुत इन्फ्लुएंशियल थे जनरल अयूब खान को मशवरा दिया था कि बादशाह बन जाए इस तरह तो उन्होंने एक किताब आई थी जो 53 में छपी मगर वो किताब जो है वहाँ 74 में आई थी पाकिस्तान में उसका एडिशन वो किताब लिखी थी SMS अगर मैं नाम से ले रहा हूँ MS शर्मा
MS शर्मा ने किताब लिखी पीप्स इनटू पाकिस्तान। पीप्स इनटू पाकिस्तान में भुट्टो साहब को सिफारिश की अली मोहम्मद राशि ने कि इस किताब को बैन करो पाकिस्तान, वो किताब हो गई पाकिस्तान में बैन। तो मैंने वो किताब को ढूंढा, तो पीप्स इनटू पाकिस्तान में वो किताब जिना और पार्टीशन के मुताबिक है। वो पीप्स इनटू पाकिस्तान में पूरा चैप्टर जो है जेम सैयद के नाम पर है, उसका नाम है जेम सैयद केस स्टडी। अब जेम सैयद केस स्टडी, उसमें वो शुरू यहां से करते हैं, जेम सैयद प्रेजेंट सिंस सेंट्रल साउथ। किताब जेम सैयद जो है सिंध की असल रूह है, वहां से ये किताब शुरू करते हैं शर्मा। और शर्मा वो एडिटर हैं, सिंध टाइम्स के एडिटर थे कराची में प्री पार्टीशन। जिना साहब से उन्होंने पूछा था कि जिना साहब ये पाकिस्तान जो बनेगा तो क्या ये पाकिस्तान सेकुलर होगा? तो जिना साहब ने कहा था आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जिना साहब के पास जो है और कोई वो था नहीं उस वक्त जो सेकुलरिज्म का, तो उसे भी नकल वतनी करना पड़ी। तो उस किताब में वो लिखता है कि जेम सैयद के बगैर सिंध का जिक्र करना ऐसे है जैसे शेक्सपियर का हैमलेट जो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बगैर जो चले। मुझे पता नहीं, मैंने नहीं था हैमलेट देखा मैंने, मगर मैं कहता हूँ कि जेम सैयद का सिंध का जिक्र जेम सैयद के बगैर करना ऐसा है जैसे शाह रिसालो सुरमारुई के बगैर। मगर उन्होंने ये उस किताब की कुछ बात है, उन्होंने उस किताब में ये भी लिखा है कि जेम सैयद जो है बहुत ही जज्बाती इंसान है और बहुत ही मिसअंडरस्टूड पर्सन, वो बहुत मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन थे। उनको गांधी ने नहीं समझा, उनको नेहरू ने नहीं समझा, उनको आजाद ने नहीं समझा। वो कांग्रेस से अलग हो गए तो उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल बनवाने गए थे, तो उससे मुज़ाकरात किए सैयद से, उनके वफद ने। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सैयद कौन सी पोस्ट आपको चाहिए? तो मुस्लिम किताब में लिखता है कि वो जेम सैयद को समझा ही नहीं था कि उससे पूछ रहा था कि तुम्हें ओहदा कौन सा चाहिए। तो यही गलती जो है जिना की थी। तो जिना ने जेम सैयद की बात जो है नहीं मानी। उन्होंने कहा जिना ने मशवरा जेम सैयद का नहीं माना। जेम सैयद ने जिना को मशवरा दिया था कि पाकिस्तान नहीं बना, मगर उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, मगर बैठा हुआ पाकिस्तान अल्फाज रद्द इस्तेमाल किया, टाइम को पाकिस्तान बना लिया जहां जिना ने, मगर जेम सैयद के बगैर। जिना भी जेम्स सिंध की रूह को नहीं पहुंच सका क्योंकि जेम्स सैयद को उसने जो है वो कर दिया था, नाराज कर दिया। और इस तरह जो डॉल था जिसका नाम मेडिकल कॉलेज गवर्नर था, वो भी जेम्स सैयद को नहीं समझ सका। और जेम्स सैयद जो है ये थे। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर जेम्स सैयद जो है कैद हुए थे 91 में, और वो बेनज़ीर के दौर तक कैद रहे, और बेनज़ीर के दौर में ही उन्होंने असीरी में जो है वफात पाई। बहुत अपीलें की गई इंसानी बुनियादों पर इस 90 साल उम्र रसीदा शख्स को आज़ाद किया जाए, मगर जो है उन्होंने आज़ाद नहीं किया। अब मैं गया था इसराइल, तो मैंने यहूदा में जो है बाइबल और जो है तोरा और मैंने कुरान एक साथ देखा इसराइल में। तो मुझे जेम सैयद याद है, जब उनका जनाजा हुआ था उनके आगे आगे जो था उसमें गीता और तोरे ज़बूर और इंजील ये साथ। तो जेम सैयद का फिक्र जो है ये है। अपने मेरे बहुत ही मोहतरम हसन मुश्तबा साहब तशरीफ लाए न्यूयॉर्क से, मुमताज़ खान साहब हैं, मेरी शरीक हयात हलीमा है। अभी एक दोस्त ने बहुत अच्छे अंदाज से गाया, और अभी मैं अहमद खटक भाई को भी देख रहा था, और सिराज खान भी थे, जफर बलोच भी थे जी, और सारे दोस्त अहबाब। और हम साईं जेम सैयद की 122वीं सालगिरह मना रहे हैं। मैं शायद एक दो मुख्तलिफ बातें भी करूंगा इस मौका पे। वो ये कि जब हम 122वीं सालगिरह न सिर्फ टोरंटो में, दुनिया भर के खासतौर पर वेस्टर्न देशों के कैपिटल्स में मना रहे हैं, तो हम चाहते क्या है? सिंधी सिविलाइजेशन को क्या हम दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? ये है मेरा बुनियादी मसला, जो तारीख का सफर है। जैसा मुमताज खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कि साईं जेम सैयद
کا جو پولیٹیکل جرنی ہے کنٹروورشل بھی رہا, اسلام پرستی سے قوم پرستی کی طرف آئے, وہ سارے کا سارا معاملہ صرف سائیں جی احمد سید کا نہیں بلکہ بہت سارے اس وقت کے لیڈرز کا جو ایوالو ہوتے رہے. خود مسٹر جناح نیگیٹو وے میں مائی اوپینین ایوالو ہوئے. تو وہ تو صرف ہمارے ساؤتھ ایشیا کے لیڈر ہی نہیں, اس وقت کے جو ٹال ہیڈس تھے یا آج کی دنیا میں جو ہمارے سو کال لیڈر ہوتے ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, مگر ان کی پوزیشننگ جو ہوتی ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے. That has written books on Sufism, South Asian spirituality, and South Asian masculinities. He has a great involvement in training the youth in activism. He will come speak a few words on GM Syed and pay tributes to his philosophy. History اور religious history جو اس علاقے کی رہی, اس علاقے سے میرا مطلب ساؤتھ ایشیا اس علاقے کی, سو اس حوالے سے میرا کام رہا. اور میں اپنا ناطہ جب جوڑتا ہوں تو وہ انڈس کے ساتھ اور انڈس ویلی کے ساتھ اور انڈس ویلی سویلائزیشنز کے ساتھ 9000 سال پرانی جو تہذیب ہے وہاں کی جو سویلائزیشنز کی جو ہسٹری ہے اس کے ساتھ اور سندھو ماں کے ساتھ. تو میں نے جو ابھی پچھلے کچھ سالوں میں لکھی, لیکن the book just came out, Goddess of the Indus. اس کا پہلے نام جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے سندھو ماتا تھا. Then people said کہ it's an English book, اس کو Indus, تو we changed it to Goddess of the Indus. لیکن سندھو ماتا نام کے حوالے سے تھا. جو سائیں جی ایم سید کی جو بات ہے نا کہ ہمارا ناطا, ہمارا رشتہ جو ہے وہ تو ظاہر کے ساتھ جڑتا ہے, یہ کہاں محمد بن قاسم کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنا خراب کر دیا. تو مجھے بہت سالوں سے یہ خیال آتا ہے, میں کچھ 8 سال ہو گئے کینیڈا آئے, تو ایک احساس رہتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ جب بھی کوئی پروگرام شروع ہو تو بھی ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے فار دا لینڈ, فار انڈیجنس رائٹس, کہ we acknowledge کہ اس علاقے میں پہلے بھی لوگ رہتے تھے. وہاں پہ سینٹرل ایشینز آئے, آرینز آئے, قطری آئے, بعد میں عرب آ گئے, ٹرکش پرشینز, بٹ شاید کوئی وقت آئے کچھ ڈیکیڈز بعد ساؤتھ ایشیا میں, I'm not talking of Pakistan, I'm talking of Sindh, I'm talking of India, I'm talking of جو بھی پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز ہماری چینج ہو, لیکن یہ ایکنالجمنٹ کہ یہ اس علاقے میں پہلے بھی لوگ بستے تھے, آرینز کے آنے سے پہلے بھی لوگ بستے تھے, عربوں کے سیدوں کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ بستے تھے. اینڈ وی شوڈ ایکنالج کہ اٹس ونڈرفل کہ آپ نے جگہ دی, چاہے وہ کولیوں کو ہم آج جوتے مارے یا میگواڑوں کو یا جو کرسچن کمیونٹی ہے پاکستان کی, دوز آر ایکچولی دی اوریجنل انڈیجنس لوگوں میں سے تھے نا, جن کو نہ آرینز نے نیچے لگایا, پھر مسلمانوں نے بھی جگہ نہیں دی, بعد میں وہ کرسچن ہوئے. These are the people of the land. Now I would like to call up a dear friend, Yusuf Kulhoro. He's going to sing a song for us in dedication from GM Syed. The Hajjan sent me, I think last year. It is from Ayub Khoso, and the wordings are like Sitam garan khe vanyi budhayo, asi hua se, jabar e aajo nasar jhukayo, asi hua se. So when I heard that and read it, then I think it was pretty closer to the life and journey of Saint GM Syed, and immediately, like, you know, I felt that it's pretty close to his the way he spent his life. I may not able to remember all the lines, but whatever I will remember, I will just sing, and I would also like everybody to participate in it. Sitam garan khevani budhayo, asi huasi, jabar jayado nasir jhukayo, asi huasi, sitam garan khevani budhayo,
असीं हुआसीं ज़मीर हासीं अवेल हर हर असीर थियासी टीड़ी निभायो छड़ी निभायो असीं हुआसीं टीड़ी निभायो छड़ी निभायो असीं हुआसीं जबर जयादो न सिर झुकायो असीं हुआसीं सितमगरन खे वञी ॿुधायो असीं हुआसीं So I don't remember if somebody remember some of the lines, then I don't know. I wasn't prepared for that. That's okay, this is great. But I can share my memory about Saint James Sayed because I think everybody has said a lot of stuff. Saint James Sayed, I met him more than 3 decades ago, actually 3.5 decades ago. And that was a time in 80s, जब एक रोमांस था सियासत के बारे में, पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बारे में, सिंध के यूथ के अंदर और आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान में भी होगा. और इट वाज अ टाइम व्हेन a lot of young people used to either associate themselves with the nationalist politics or with the federal politics. So I met him when जो अभी मैंने जिस तरह लाइनें भी कही कि ये असीर भी हुए लेकिन ज़मीर अपना नहीं बेचा, तो he was in हैदर मंजिल और वो सब जेल करार में भी थी. बहुत से कम लोगों को, हम पाकिस्तानियों को जो हैं उनको पता है कि साइंट जेम्स सैयद ने बहुत तवील अरसा close to 30 years असीरी में गुजारा. तो I still remember that when we entered to that room where Saint James Sayed was, and a lot of young guys was kind of surrounding him, and he was laying like on the bed, laying and looking in the front, and everybody was asking different questions for him. और वो उस एज में भी बहुत ही पेशेंस के साथ उनको जवाब दे रहे थे. And then he suddenly, like, it was not easy for him, but वो खामोश हो जाते और फिर भी. तो हमें उनकी लाइफ से ये सबक मिलता है कि no matter what, how to stand fast for your beliefs, और उसकी जो कीमत है वो उन्होंने चुकाई, and he was ready for that. एक टाइम था कि बड़े बड़े जो वडेरे थे या जितने भी लोग थे सब उनको छोड़ के चले गए, और लेकिन वो अपने बिलीव्स पे कायम रहे और उस टाइम को भी उन्होंने यूज किया. मैं साइंट जेम्स सैयद की पॉलिटिकल हिस्ट्री का तो एक एंगल है, लेकिन उनकी जो किताबों का एंगल है, वो जो किताबों के थ्रू वो ये सारा मैसेज देके गए हैं, वो राइटिंग्स जो हमारे पास मौजूद है. आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे, मेरी फेवरेट जो बुक है दयारे दिल दास्तान मोहब्बत, इट्स एन एक्सीलेंट बुक. आई वुड रेकमेंड एवरीबडी. आई डोंट नो इफ देयर इज एनी इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर दैट और नॉट, लेकिन वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है और हर किसी को पढ़नी चाहिए. थैंक यू. I would like to call up Dr. Chandrasekhar Hariamani, President of the Canadian Sindhi Association. मादा आजन कलोड़े के वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी सभी टीम के मुबारक दूंगा को कई सालों से साइंट जेम्स जैसी शख्सियत की सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, और आज दुनिया के हर जगह पे उनकी सालगिरह सेलिब्रेट हो रही है. मुख्तलिफ मैंने सुबह से वीडियो देखे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में और कंट्रीज़ में हो रही है. तो एज ए कैंसर प्रेसिडेंट आपने मुझे इन्वाइट किया है, लेकिन वैसे भी मैं साइंट जेम्स की सालगिरह पे कई सालों से आ रहा हूँ, और इतने सारे हमारे मुफक्कर दोस्त बैठे हैं, शायर बैठे हैं, उनके सामने हम क्या बातें करें, लेकिन फिर भी मैं 2-4 लफ्ज़ जो है मैं आपको साइंट जेम्स के बारे में बताऊँगा. अॼु असीं हिते गॾु थिया आहियूं हिकु अहिड़ी अज़ीम शख़्सियत जी सालगिरह मल्हाइण लाइ, जंहिं न रुॻो सिंधी सियासत पर सिंधी शऊर फ़िक्र ऐं सुञाणप खे नओं रुख़ ॾिनो. मां ॻाल्हाए रहियो आहियां मरहूम साइंट जेम्स जेको सिंध जो तारीख़ जो हिकु रोशन ऐं हमेशह ज़िंदा रहंदड़ बाबा आहे. साइंट जेम्स सिर्फ़ु हिकु सियासतदान न, पर हिकु मुफ़क्किर फ़लसफ़ी लेखक ऐं सिंधी क़ौम जे हक़नि लाइ बेलोस जुजदत कंदड़ अॻुवान हो. हिन पंहिंजी सॼी ज़िंदगी सिंधी माण्हू, सिंधी ॿोली, सकाफ़त ऐं सुञाणप लाइ वक़्फ़ करे छॾी.
हिन हमेशा अमन, अदम, तशद्दुद, इंसानी वक़ार ऐं आज़ादी जी ॻाल्हि कई। साईं जेम्स सर जो सभ खां वॾो पैगाम इहो हो त क़ौमूं तॾहिं तरक़ी कंदियूं आहिनि जॾहिं हू पंहिंजी तारीख़, ॿोली, सक़ाफ़त सां जुड़ियल आहिनि। हिन नौजवान खे हमेशा शऊर, तइलीम ऐं फ़िक्र सां अॻिते वधण जी तलक़ीन कई। संदसि फ़िक्र अॼु बि असां लाइ मुश्किल रहा आहे। असां जहिड़नि तंज़ीमुनि जहिड़ो कैंसर लाइ साईं जेम्स सर जो पैगाम वधीक अहमियत रखे थो, छाकाणि त असीं परॾे में रहंदे बि पंहिंजी सिंधी सां नालो मज़बूत रखणु चाहियूं था। असांजी ज़िमेदारी आहे त साईं जे फ़िक्र खे नई नस्ल ताईं पहुचायूं, इताद, मोहबत ऐं अमन खे हथी ॾियूं। आख़िर में मां इहो चवंदुसि त साईं जेम्स जिस्मानी तौर ते सां गॾु न आहे, पर सॼी सोच, संदसि फ़िक्र ऐं संदसि ख़्वाब अॼु बि ज़िंदा आहे। अचो त अहद करियूं त असीं संदसि फ़िक्र खे ज़िंदा रखूं, सिंध सां वफ़ाद रहूं ऐं अमन, मोहबत ऐं हक़नि लाइ जी राह में हलूं। जी साईं जेम्स सर, जी सर। Next, I would like to invite on stage Atif Abbasi from the Sindhi Association of North America, GTA. आज इस हस्ती को हम आज याद कर रहे हैं। यहाँ पे इस हस्ती ने हमें आवाज़ दी, हमें अल्फाज दिए, सिंध की रूह को जो है एक नज़र नया अज़म दिया। साईं जेम्स सैयद जो है ये मोर देन अ पॉलिटिकल फिगर, इनकी आइडियोलॉजी और थिंकिंग जो थी, वो प्रोसेस जो था, केम फ्रॉम सूफीज, जो हमारी धरती है, सिंध धरती है, वहाँ से, वहाँ के जो हमारे मशहूर शायर हैं शाह अब्दुल बिटाई साहब, सच्चल सरमस, तो आपको उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो कनेक्शन, वो विजडम आपको वहाँ से मिलेगा। ख़ास तौर पर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि हम मोहब्बत और जो इज्जत है ह्यूमैनिटी की, वो उसमें फर्मली वो बिलीव करते थे। और वो ये कहते थे कि सिर्फ आइडल्स नहीं हैं, ये सोसाइटी की वो फाउंडेशन है जहाँ पे सोसाइटी जो है वो उससे प्रोग्रेस करती है। और उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है इसमें ये कि हमारा जो नॉन वायलेंट जो बिहेवियर है, डोंट कंसीडर आवर वीकनेस है, कि हमारी वीकनेस है, दीज आर आवर मॉडल वैल्यूज, वी कम फ्रॉम अ सूफी बैकग्राउंड। तो अभी हमारे भाई यूसुफ ने अभी जिक्र किया कि असीरी में वो रहे और जेल में रहे और उसके बाद नजरबंद रहे घर के अंदर, और इन सारे पीरियड्स के अंदर जहाँ ट्रायल्स भी चल रहे थे, तो कभी भी इन्होंने अपने डायलॉग का रास्ता बंद नहीं किया, हमेशा इंगेज इन द डायलॉग। और उसके अलावा ये रहा कि अपनी आइडियोलॉजी को फर्मली वो बिलीव करते थे। आखिर में बस ये कहूँगा कि आज हमारे जहन जनों की तहरीरों को पढ़ के मुतहरिक हो जाते हैं, हम सोचते हैं, हमारे जहनों को शदीद ज़ब्त लगती है जब हम ये देखते हैं कि वो जो ख्वाब देखा था हमने सिंध का, जहाँ पे हमारे हुकूकों की इज्जत की जाएगी, जहाँ पे हमारी सकाफत जो है वो फ्लरिश करेगी, जहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो इल्म हासिल करेंगे और फख्र महसूस करेंगे। आज हम उनकी तहरीरों को पढ़ के देखते हैं कि आज हम किस जगह पे खड़े हैं। मैं अपने वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जो दोस्त हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये महफिल अरेंज की। और एक याद दहानी है, ये कुछ नहीं, एक याद दहानी है, एक रिमेम्बरेंस है एक ऐसे लीडर की जो नॉट ओनली अ पॉलिटिकल फिगर, नॉट ओनली अ लीडर, ही वाज वे मोर देन दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Next, I would like to invite on stage Munir Sami. He is a writer, a social activist. He's the former chair of the Writers in Exile Committee at PEN Canada. He's the director, MCC, for the Writers Forum and Progressive Writers Association of Canada. He will be talking about bridging the gap between permanent residents of Sindh in light of GM Said's vision for Sindh. ज़िम्मेदारी दी थी कि आप यहाँ की बात करें कि पाकिस्तान में हम जो सिंध में रहने वाले गैर सिंधी स्पीकर, हम लोग से गैर सिंधी बगैर सिंधी स्पीकर जो वहाँ रहते हैं, वो कैसे मिलजुल के काम करें कि सिंध में जितनी भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो किसी तरह ख़त्म हो। तो उसका जवाब मुझे सही की किताब में मिल गया, और उसका जवाब मुझे एक शायरी रहमान की किताब, इसकी मरिया लोधी की किताब में उल्टा जवाब मिला। तो मैं कहा वो दोनों पेश कर दूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 92 की बात है, 2 मिनट कहूँगा फिर अपना चर्चा करूँगा, उसके बाद दूसरी बात करूँगा कि 92 में जब मैं पाकिस्तान से पहले बार कनाडा आया तो इत्तेफाक से मेरी गज़ल के कुछ शेर अखबार जहाँ में सर फहरिस्त छपे, जो लोग अखबार जहाँ जानते हैं, उसमें एक शेर था जो दिल से मेरे लगा हुआ है हमेशा के लिए। वो एक अजरक के रंगों में प्यार समाया है, अजरक के रंगों में प्यार समाया है, आओ इसकी नगर नगर तशहीर करें। तो वहां से पता चला, फिर मुझे इन्होंने पहली अजरक उड़ा दी साईं ने, तो मतलब मुझे सिंधी बना दिया। लेकिन एक और बात पता चली,
शायरी तो मैं कर रहा था 99 में, एक शायर ने, उनका नाम नहीं लूंगा, वो और ज्यादा ब्रैगिंग हो जाएगी, मुझे तखल्लुस अता किया सामी। उसके बाद मुझे पता चला कि सामी तो सिंध का बहुत बड़ा शायर है। मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, और सिंध के 3 अजीम शायरों में एक शायर सामी है, तो 3 में वो है, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। तो खैर रिगार्डलेस, अब जो बात है वो ये है कि हम क्या करें, तो 2-3 बातें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो जो साईं ने कही है मैं दोहरा दूं, वही मेरे दिल की बात है। साईं ने कहा है कि सिंध में रहने वाली गैर कौमों को, जो गैर सिंधी कौमें, खुसूसन मुहाजिरों को, उर्दू बोलने वालों को हम में मर्ज होने के लिए, हमें शामिल होने के लिए 3 काम करने पड़े। उस किताब में लिखे आप ढूंढ लें, उन्होंने लिखा 3 काम करने। पहले आपको सेकुलरिज्म अपनाना पड़ेगा। तीसरे आपको नजरिए पाकिस्तान को रद्द करना होगा। तीसरे सिंध में मुसलमानों को एक अलग कौम से होने से इनकार करना पड़ेगा। ये 3 बातें। चौथी बात मैं ऐड करनी चाहता हूँ, छोटी सी बात है जो आगे काम है कि बात वहां पहुंचेगी, वो ये है कि सिंध में रहने वालों को सिंधी जबान को अपनाना पड़ेगा। और चर्चा ये है, और ये सब नाकारा गवर्नमेंट हैं जो कि बड़ी सरकार के तहत काम करती हैं, उनका अपना रवैया। जब सिंधियों ने फैसला किया कि हम सिंध में सरकारी 1ली से लेकर 9वीं जमात तक सिंधी में तालीम देंगे, कुछ लोगों ने आपने हासिल की होगी, लेकिन वो बदतरीन तालीम है। लोग पता नहीं कैसे उसको पास करके सिंधी होने का, अपने ऊपर सिंधी जानने का लेबल लगा देते हैं। ये सही नहीं है। फिर ये हो रहा है कि वो जबान जो है, तो सरकारी पीले स्कूल हैं, उसको पीला स्कूल के उसमें से पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छे टीचर, और जितने भी वहाँ पे मुतम्मल स्कूल है, प्राइवेटाइजेशन स्कूल्स का बहुत आम है पाकिस्तान में। हालांकि आप जानते हैं, कहने रहते हैं कि तालीम हमारा बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक हमें सरकार को देना। लेकिन हमने क्या किया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के नाम, जो नॉर्म है। वहां तो सिंधी बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाती, वहां है ही नहीं, सिंधी जबान का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मरिया लोधी की किताब में ये लिखा हुआ है, जो GHQ के एहतमाम से छापी गई है, उसने लिखा है कि पाकिस्तान में तालीम फैलाने का बड़ा तरीका ये है कि प्राइवेटाइजेशन को आम कर दिया जाए। Thank you very much. Next, I would like to call up Ashfaq Hussain, a renowned poet and a dear friend that will come and say a few words about GMC. बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का, ख़ास तौर पर हाजिन साहब का, जो जब भी ऐसी महफिलें करते हैं मौका देते हैं कि मैं उन लोगों के साथ भी शरीक हो सकूं, कुछ वक्त गुजार सकूं जिनका ताल्लुक उस सूबे से है जिसमें मैं पैदा हुआ। तो पैदाइश के रास्ते तो सिंधी, लेकिन ट्रेजेडी जो शहर की हुई कि आधा कराची अलग, और मुनीर ने भी जिसकी तरफ इशारा किया, एक बिल्कुल डिफरेंट फजा थी। मैं आज 30-40 साल के बाद देखता हूँ कि जो लोग अंदरूनी सिंध में जो उर्दू स्पीकिंग थे, उनसे जब मिलता हूँ तो मुझे अभी तक कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसे अच्छी सिंधी नहीं आती हो। सिंधी नहीं बल्कि बहुत अच्छी सिंधी आती होगी। ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर परिजो साहब आए थे, CPP वालों ने जब किया था फंक्शन, तो उसमें परिजो साहब से तकलीफ करने लगे, तो बाद में एक साहब जो उनसे उठ के इख्तलाफात कर रहे थे, तो बाद में उसने माना कि तू सिंधी है, तू क्यों बोल रहा है? तो उसने लड़का का गैर सिंधी, इतनी अच्छी है यहाँ टोरंटो में, इतनी अच्छी सिंधी थी। और ऐसे बेशतर लोग थे। ज़बानें सीखने के लिए हमें सियासत के अलावा भी एक चीज़ देखनी होती है कि मौक़े बच्चों को फराहम किए जाए। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर था शुरू से, अब जैसे मैं आपके सामने एक ऐसी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद पैदा हुई। 51 में मैं पैदा हुआ कराची में। अब जब पैदा हुए तो हमें बताया गया कि हम तो कैपिटल सिटी में रहते हैं, तो हम तो असली पाकिस्तानी, बड़े पाकिस्तानी हैं। तो वो दिमाग में भर दिया गया और किताबें भी आती हैं। एक ट्रेजेडी कराची के साथ ये हुई कि 1 यूनिट उसको अगर नहीं बना टूटा होता तो सिंध में जो लोग पढ़ रहे थे सिंधी एजुकेशन में, सब लोग सिंधी जबान पढ़ते थे, पढ़ाई जाती थी। फहमी का रियाज, मुस्लिम शनी, मुसन, ये सारे लोग जो हैं ये सब सिंधी पढ़ते थे। तो कराची में जब हमें वो GHQ लगे कैपिटल, तो अब हमें पता लगा कि हम किस में, तो 8 साल के अरसे में पहले पता लगा हम पाकिस्तानी हैं, हम कैपिटल के हैं।
फिर मान लो कि नहीं हम वेस्ट पाकिस्तानी, अब हमारी किताबें लाहौर से आएंगी। फिर हमने 69 70 में पता लगा कि नहीं हम दोबारा सिंधी हो गए। अगर बड़ी अच्छी बात है, सिंधी को 5-6 साल की तो वो नस्ल थी। और वो जमाना जिस इलाके में देखो जबानें आदमी सीखता है लोगों के साथ रह के। फ्रांसीसी जबान कनाडा की जबान है, कितने लोगों को फ्रांसीसी आती है? किसी को नफरत भी नहीं फ्रांसीसी जबान से, मोहब्बत है, लेकिन जरूरत के तहत लोग सीखते हैं। अब वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी जबान में, उनको आ जाएगी जबान। जो लोग क्यूबेक में हैं खुद ब खुद सीख जाएंगे। मैं अभी तक किसी ऐसे पंजाबी से नहीं हूँ, उर्दू स्पीकिंग से नहीं हूँ, जो पंजाब में रहता हो और 50 साल का हो, यानी हमारी जिसको पंजाबी नहीं आती हो, सबको आती है। तो जब थोड़े लोग किसी जगह होते हैं तो बोल चाल से वो सीखते हैं जबान। कराची में नहीं था, तो मुझे भी ये फीलिंग तालिब इल्म के दरमियान लिसानी फसादात जब हुए तो बेसिकली भुट्टो साहब के आशिक थे। और सच्ची बात है, मैंने लड़की से मोहब्बत बात में की थी, हमारा पहला ही भुट्टो साहब से था। वही तस्वीरें लगाते थे किताबों वगैरह में, 68 वगैरह के नसब वगैरह के, फैक्ट है ये। तो हमारा घर हेड ऑफिस था कोरंगी लांडी में, पीपल्स पार्टी का हेड ऑफिस था। तो जब लिसानी फसादात हुए तो घर भी हमारा जला दिया गया। वो घर जलने वाला था ही नहीं, कोई ऐसी चीज थी नहीं, दरवाजा था उस पर वो तेल में छिड़कते रहे, वो कुछ या तेल जाली था या हमारे दरवाजे की लकड़ी जाली थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा काला सा धब्बा पड़ गया। तो उसके बाद ही ख्याल हुआ कि हम इस सिंध में रहते हैं, सिंध प्रॉमिस हो गया। तो मुझे जिंदगी में कमी का एहसास होता था आदमी को, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा कोई सिंधी दोस्त नहीं है। वे ज्यादा पंजाबी थे, वो भी उर्दू में बात कर रहा था, पंजाबी से कल्चरली भी करीब थे, जबान से भी करीब थे, तो सब पंजाबी थे। ये उर्दू स्पीकिंग इलाका, और ये इलाका नया जो था सिंधी बोलने वालों का इलाका, वो ओल्ड कराची था। वहां पर जाते थे तो मैंने देखा कि वहां पर बचपन की छोटी यादें हैं 50s की, कि जो सौदा होता था ना गोवर्धन दास मार्केट, बोल्टन मार्केट यहाँ पर, वो लिखते भी उसमें तो गुजराती में और बोलते भी सिंधी में थे, बातें सारी बातें करते थे, लेकिन जब पर्ची आती थी तो वो हम नहीं पढ़ सकते थे, कोई नहीं पढ़ सकता था। तो वो इस इलाके में था। जो ये नए आबादी थी इसमें कोई बोलता ही नहीं था उर्दू के अलावा, तो बहुत है। तो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई और बड़ी अच्छी हुई। वो हमारे 75 में 2 वजह से मुझे करते थे। मीर थेबू हमारे होते थे दोस्त, वो जामसादी के होते, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, वो हमको कम्युनिस्ट बना देते। तो स्टडी सर्कल होता था उस जमाने में, इंतजार जैदिया बैठे में हमारे दोस्त से शाहिद हो, तो वो बनाने लगे, बड़ा होता था। तो मैंने कहा बहुत मतलब, तो मिजाज तो था ही पढ़ चुके। मैंने कहा देखो भाई सच्ची बात अगर तुम पूछो तो मुझे तो है जागीरदारी निजाम पसंद है, बशर्ते के जागीरदार मैं हूँ। अब जो कि मैं नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे साथ तो डोंट वेस्ट योर टाइम यार, किसी और के पास जाओ, शायरी और अदब की बात करो। तो इस तरीके से हमारी उम्मीद थे। बल्कि मैं तारीख से करता कि मेरा पहला शेरी मजमा छपा 1979 में, तो उसका इंतसाब मैंने मुजाहिद बरेलवी और मीर थेबू के नाम किया था, जो मेरे करीबी दोस्त थे। दूसरी चीजें क्या सारे में जो हमारे जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के जो लोग थे, उनके दिलों में कोई भी हमने किसी में, वो हमेशा लोगों से करीब है। हुसैन नबी का हवाला दिया उस जमाने में, ये लोग शुरू से जो थे प्रोग्रेसिव थे। अब एक वाक़या और भी पता नहीं उनकी बायोग्राफी में है कि नहीं है। ये लखनऊ के थे, तो जब शहर बदल तलबा हुआ तो ये खलीफ उज़्ज़मा के पास पहुंचे। वो बहुत बड़ा गंदा उर्दू स्पीकिंग था, तो उसके पास वगैरह गए तो उन्होंने बुलाया रिश्तेदार के बाहर से कि यार अयूब खान ने निकाल दिया, कुछ कोशिश हो कि इसको यही रख लें। तो उन्होंने मशवरे के आप पागल हैं, ये हरकतें आप क्या करें, लखनऊ से यहाँ इस चक्कर में जमहूरियत वगैरह, तो उनका जमहूरियत तो चाहिए, पागल हो इसलिए थोड़ी यहाँ माल बनाओ जितना बना सकते। ये मशवरा उन्होंने दिया। शायद ये बात उन्होंने लिखा हो कि नहीं लिखा हो, तो उनके करीबी दोस्त हैं यहाँ मोहम्मद जफर साहब आ जा नहीं सके, वो हुसैन नबी के करीबी दोस्तों में थे। तो ये थिंकिंग थी। अब पाकिस्तान जो बना तो ये जो क्राइसिस जो क्या करें, तो 3 चीजों में जज करके अभी मौलवी साहब ने जिक्र किया उनका कि इस्लाम, उर्दू और पाकिस्तान। और ये फिर मुझे लगा कि यही सब गलत नजर आ रहा है। पढ़ तो हम यही रहता था, हमारा भी ऐसे ही था। उर्दू को कहते हैं उर्दू, इस्लाम को कहते हैं इस्लाम, और सब हलाली परचम। तो भाई ये हरामी परचम कौन सा है ना उर्दू आती है जिससे बड़ा फर्क किया हुआ उसको।
فتح تو اس میں یہ جو کبھی کچا آپ نصاب میں کوئی ایسی کتابیں نہیں ملتی تھیں، آپ کو کتابیں جو ہیں یہ جیسے کہتے ہیں تلاش کر کے کہیں سے لائے، ہے نا. کتابیں 2 روپے 3 روپے کی ہوتی تو اس کو بھی خریدنا مشکل ہوتا تھا معاشی طور پہ. لوگوں کا لوور مڈل کلاس کے ہم لوگ تھے، جھگیوں میں رہتے تھے، دھیرے دھیرے کر کے کورنگی پہنچے، گلشن اقبال پہنچے، کینیڈا آ گئے، اس طریقے سے. تو اس زمانے میں نہیں ملتی تھا. کبھی کبھی کوئی چیزیں ہوتی تھی تو آپ کو جھنجھوڑ دیتی تھی. اب جی ایم سی ایس صاحب کے حوالے سے بات ہے کہ پہلی دفعہ تو مجھے ان سے ایسا تھا کہ بہت ہی غلط آدمی ہے یہ میرے نوجوانی کا، کیونکہ مہاجر دوا اسلام پاکستان یہ سب گھسا ہوا تھا. تو اس پر محمد بن قاسم سے سندھ کا محمد بن قاسم، تو میں نے کہا اچھی بات یہ اچھا. اس وقت تو نفرت لیکن ہوتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کو راستہ دکھلاتا ہے، آپ اس سے اختلاف کریں یہی اس کی بڑائی کی دلیل ہے. کبھی نہ کبھی سچائی جو ہے آپ کے ذہن میں آتی ہے. تو یہ میں 70s کی بات کر رہا ہوں، اور پھر لیکن پڑھتا اڑتا رہا تو بہت سی چیزیں تلاش، تو پھر میرے دل میں سوچا کہ بھائی کون سی بات تو ہے کہ ایک آدمی جو 16-17 سال کا جنرل ہے اس نے سندھ فتح کر لیا، یہ 2 سال کے اندر ہی جا کے اس کو جو اس کی لاش جو ہے جانوروں میں رکھ کے جلا دی گئی، اور جلانے والا اس کا فادر ان لا ہے. ایسا کیا کیا اس نے؟ یہاں پر افسانے تو کوئی نہ کوئی سلسلہ تو ایسا کیا تھا اس نے جو ہم چھپاتے ہیں. ورنہ یہ کہ جنرل جس نے فتح کیا ہو، ابھی کوئی کشمیر فتح کر لے، کیوں بھائی ممتاز صاحب آپ کشمیری ہیں، اگر کوئی کشمیر فتح کر کے دے دے تو اس کو کتنی زمین دی جائے گی پاکستان میں؟ جلایا تو نہیں جائے گا نا. تو یہ محمد طیب دماغ میں رہتا ہے. پھر کہتے تھے معلوم ہے ہم تو زیدی سادات سے تعلق ہے ہمارا، اور بیٹھے اس سجدے میں گئے تو معلوم ہوا کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین کی ایک بیوی جو تھی وہ سندھ سے ان کا تعلق تھا. پوری کہتے تھے 690 وغیرہ کے زمانے میں جب گئے ہوں گے لوگ شادی وقت. ان کا ایک بیٹا تھا زید، جس سے زیدی شادت ہے. ورنہ سب لوگ عابدی ہوتے ہیں، زیدی مطلب ان سے کیونکہ انہوں نے ریونج لینے میں جو اموی حکومت کے خلاف کیا تھا. تو وہاں سے سلسلہ. اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ جو عورتیں مانگ رہے تھے کون تھے؟ وہ آل رسول تھے جو جان بچا کر سندھ میں آئے تھے. اور راجہ طاہر نے انہوں نے کہا سے سندھ یا سندھی نہیں ہوتا تو شاید بیچ بھی دیتا کہ آپ کچھ مال دو لے لو، جیسے ہم نے اسامہ بن لادن کو نہیں دیا، ہماری روایت تھی. اس نے کہا نہیں کیا تو ہماری سندھی روایت تہذیب کے خلاف ہے کہ مہمان کے، اور یہ جنرلی ان کی سائیکی میں ہے، آج بھی ہے. اب کتنا بھی اچھا کہ سندھی دوست ہے تو آپ کے آگے آگے ہو. تو اس بنیادی وجہ تھی یہ سب پڑھ پڑھا کے اپنا دماغ بنایا میں نے. تو کوئی 2023 میں اب وہ آدمی اپنی غلطی کو سیکھتا ہے نا، ایک دن مانتا بھی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی بیج بو دیتا ہے. تو پھر میں نے طاہر گورا شاعر بیٹھے میں خالد، تو میں نے شعر کہا نہ وہ، یہ ابھی آپ کو بھی سنا تھا، آپ نے بھی نہیں سنا تو، نہ وہ حجاج سا ظالم نہ وہ داماد اس کا ہے، نہ وہ حجاج سا ظالم نہ وہ داماد اس کا ہے، عقیدہ کوئی بھی اس کا، عقیدہ کچھ بھی ہو اس کا، وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. میری سیدانیاں ماؤں کی اس نے لاج رکھی ہے، میں سید ہوں سو مجھ کو راجہ طاہر اچھا لگتا ہے. مگر اس پروسیس میں آدھی صدی گزر گئی. سر پلیز ایک بار ریکارڈ نہیں ہو پائے. میں پڑھتا تھا، ریکارڈ کر لیجیے. نہ وہ حجاج سا ظالم نہ وہ داماد اس کا ہے، کم سے کم یہ گریٹنس تو ہے اس میں. نہ وہ حجاج سا ظالم نہ وہ داماد اس کا ہے، عقیدہ کچھ بھی ہو لیکن وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے. میری سیدانیاں ماؤں کی اس نے لاج رکھی ہے، میں سید ہوں سو مجھ کو راجہ طاہر اچھا لگتا ہے. مگر نیگیٹو سے پازیٹو تک آنے میں 50 سال لگے، اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا تھنکر ہوتا ہے اس کی دنیا میں تھنکر ایسا پیدا ہی نہیں ہوا آج تک کوئی جس کے سب اس کی ہاں میں ہاں ملائے. ایسا تو کوئی صرف ڈکٹیٹر ہوتا ہے، تھنکر تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز نئے. آپ دیکھ لیں ہمارے غالب کو دیکھ لیں، بڑا تھنکر کیوں ہے؟ ہر چیز جو یہ مانتے تھے اس کے خلاف، نہ جنت کو نہ دوزخ کو، اس کو اللہ میں نے کہا ان کو جنت دیں گے ہیں
اس نے کہا دیتے ہو جنت حیات دہر کے بدلے، نشہ باندازے خمار نہیں ہے، بھاگ جا. یہ شاعری غالب. اسی لیے زندہ نا کوئی بھی تھنکر جو ہے، اقبال کیا بھی کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، باغ بہیج سے مجھے روز میں سفر دیا تھا. جو گریٹ پوئٹ ہوتا چاہے ان کا ملمہ کوئی بھی ہو، اچھا مکمل، اب وہ نبی تو ہوتے نہیں، پیغمبر تو ہوتے نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا سب سچ، وہ خود بھی اپنے کو رد کرتے رہتے ہیں. جی ہم سے صاحب کے بارے میں پڑھتا تکلیف ان کو پڑھے دیکھیں تو ان کو ایک دفعہ میں نے دیکھا اتفاقاً ایکسیڈنٹلی ان کی زیارت ہوگی جیسے کہنا چاہیے. میں گیا تھا وہ مانک جی اسٹیٹ میں رئیس امروی صاحب کا مشاعرے کا دعوت نامہ دینے، راجو اس سے ہم پڑھتے تھے تو ان کے سامنے والا گھر یہ مانک جی اسٹریٹ پہ تھا، تو انہوں نے بھیج دیا ہوگا تو تقی صاحب اور یہ سب اس کے سامنے حضرت منزل تھا. تو وہاں دیکھا کہ وہ غلطی سے جیسا گھر پہ لکھا ہوا تھا تو نہیں پوچھا بھائی رئیس صاحب کا، تو 2 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، غریب مخلوق لال سے سپاہی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ادھر جانا ہے. اچھا یہ ادھر، تو وہ شکل میں کچھ جانی پہچانی اخبار میں کبھی کبھی آتی تھی تو دیکھا شال پہنے ہوئے برانڈے سے چل گئے. ذہن میں میموری تو تھی نوجوانی کی. اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ ان کا ایک دن انٹرویو پڑا. اچھا ان کا بحث سے مزاق بہت اچھا تھا، بڑا زبردست مزاق کرتے تھے آپ کو، اور سیاسی ہو. ہمارے زمانے میں 76 میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پاکستان نے اولمپک ہاکی میں جیت لیا. 72 میں ہار چکے تھے، وہ جیت گئے. پھر ورلڈ کپ بھی جیت گئے، پھر ایک اور کپ تھا وہ بھی جیت گئے، ایشیائی کپ، 3 کپ جیت لیے. تو گرینڈ سلام ہوا تو ہم نے بات خوش تھے. تو ایک ساتھی پہنچ گیا جیمس ہیت کے پاس، اس نے کہا صحیح یہ ہماری ٹیم، بٹو صاحب کا زمانہ تھا، یہ ٹیم ہماری جیت گئی ہے، آپ کا اس کی فتح پہ کیا ہے؟ چھپا بھائی اخبار میں. انہوں نے کہا بھائی اس پہ مت بولو، یہ صوبائی مسئلہ ہے، ہمارے اس سے کیا تعلق. اچھا یہ بھی چیز مجھے دل کو بری لگی کہ تو ہماری ملک کی ٹیم جو گئی، لیکن نکتا سنجیدہ تقریر تھوڑی کرنے دیکھ لو بھائی صوبائی مسئلہ ہے ہمارے سے. اب صوبائی مسئلے کا یہ بات تھی نا ذہن میں کیا طنز کیا نہیں کرنا چاہیے، ایسا خیال تھا اپنا. مگر 2008 میں اس ایک بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا. وہ ہیرو ہے کہ آپ سب گواہ ہیں کہ 2008 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا ویسٹ انڈیز میں کرکٹ کا ورلڈ کپ. تو اس میں جو ظاہر ہے کہ ٹاپ کے آسٹریلیا، انگلینڈ، انڈیا، پاکستان، تو ٹاپ 8 میں جو ہے یہاں پہ میچ ہوا، اس میں نہ پاکستان پہنچا نہ انڈیا پہنچا. سب سے زیادہ فلاپ ہوا ہے بزنس وائز کے بعد ویسٹ انڈیز، اور اس میں ٹاپ 8 میں بنگلہ دیش تھا. یہ ریکارڈ میں ہے. اچھا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ اس کے بات تھے کہ بنگالی لڑکے سے بات ہوتی تھی، اس میں کراچی میں بنگالی بھی رہتے تھے، کہنے لگے یار دیکھو. تو جب ٹیمیں آتی تھی ٹیسٹ میچ 5-5 دن کے ہوتے تھے، تو اس میں بڑی ٹیم اترتی تھی تو سارے پنجابی اور اردو اسپیکنگ کراچی والے کے، تھوڑے سے کرسچن بھی ہوتے تھے، ان بیچاروں کو ہی بھگا دیا. ویلس متھائی، سینٹائی ڈسوزا، یہ ہمارے ہیرو ہوتے تھے. کراچی میں بڑا اچھا کرکٹ کھیلتے تھے، دونوں کو نکالتے. ایک بڑی مشکل سے پتہ نہیں کہاں سے ضیاء الحق کے دور میں آ گیا تو یوسف یوحنا، اس کو بھی اسلام کر کے، اس کو تڑی کر کے، اس کو محمد کیا کر دیا، محمد یوسف کر دیا. تو اب وہ بھی راستہ بند ہو گیا نا کہ کیسے ملیں گے. تو اس قسم کا تو اب وہ بات ہوتی تھی کہ عام وقت تو بنگالیوں کے بارے میں ان کو کیا کرکٹ کھیلنا آتی ہے. اسی ٹیم کو جب آپ نے موقع دیا کھیلنے کا بچوں کو تو وہ آئے اور پاکستان خدا کا مطلب عذاب ہے، انتھنکیبل تھا. ویسے بھی جو پریزیڈنٹ جو کرکٹ سے جن کو دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ یہ دونوں انڈیا بھی پاکستان بھی، اور ایسے نہیں کہ انڈیا پاکستان، ادھر سچن تندولکر ہے، ادھر وسیم اکرم ہے، اور سب سے انضمام، یہ سب 8 سے باہر ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کچھ چکر چلایا ورلڈ والوں نے، اس سے انکم کم ہوتی ہے تو کچھ ایسا لگایا کہ گریب رکھتے ہیں کہ دونوں سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچے تاکہ انکم ہو. مگر میں سمجھتا کہ یہ سبق تھا. اور مجھے وہ یاد ہے اس بنگالی کا کہ یار ہماری گورنر 11 کا میچ ہوتا ہے، اس میں بھی تم 3 پنجابی ڈال دیتے ہو. یہ مجھے بات ہے 69 کی. تو یہ اور وہ ان سب یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن سے میں نے اتفاق نہیں کیا تھا. مگر انسان اگر سوچتا رہے اور اس کا دل میں یہ ہو تو پھر اس کو چیزیں جو ہیں خود بخود کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں آپ کی چیزیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جیمس ہیت کے بارے میں یہ ہے
کہ یہ بڑے اس لیے ہیں کہ ان کی مخالفت کی گئی، ان کے بڑے، اور دنیا کون سا نبی ہے، کون سا صوفی ہے، کون سا بڑا جس کی مخالفت نہیں کی گئی، اور بعد میں دنیا ان کے قائل ہوتی کہ نہیں یہ بات صحیح ہے. شروع میں تو وہ جو کوئی بھی چیز اپنی ہم کریں جن سے کے بعد پانے ہوتا کریں، اب اٹھا کے میں بیچ میں کوئی اور نہیں اور تو کون لائک کرے گا میری گفتگو کو، بھائی یہ موضوع جو ہے ان سے متعلق ہے تو اسی پہ بات ہونی چاہیے. تو ایک دوسری چیز آپ دیکھیں ہمارے یہاں جنانے والا اب تو عالمی ہو گیا، آبادی دنیا کتنی بڑھ گئی ہے. پہلے ہمارے بچپن میں یاد تک ہمارے خاندان میں کوئی مر جاتا تھا تو سال بھر شادی نہیں ہوتی تھی سوگ میں. اب میں سوچتا ہوں پھر آبادی کیسے بڑھی. اگر آج کی سچویشن ہوتی اور اب صورت حال یہ ہے کہ اگر مر جاتے ہیں تو سگے ماں باپ کی قبر پہ اس کو یاد رکھنے والے نہیں ہوتے. ان کے 30 سال بعد اس کی برتھ ڈے منانے والے اگر پاگل ہی صحیح ہیں تو یہی پاگل تو ہیں جو دنیا بناتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے جو آپ یاد کر رہے ہیں. تو اس میں بہت ہمارے الیاس عشقی ہوتے تھے سندھ کے بڑے اچھے سندھی سیکھ گئے تھے، بزرگ تھے. ان کا چلے کہ ہم سے نفرت کرو کہ پیار کرو، کوئی رشتہ تو استوار کرو. تو وہ ہے، اور وہ بھی حیدرآباد کے شاید قابل اجمیری. ہزاروں دوست ہیں، کس کس کو یاد رکھو گے، خدا کرے کہ تمہیں مجھ سے دشمنی ہو جائے. اور غالب اس سے پہلے اس کو کہہ چکے تھے لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، کچھ نہ ہو جب تو دھوکہ کھائیں گے. تو جناب والا آپ سب کو، حسن صاحب آپ کی فیملی کو، وائف کو، اور یہ جو ہمارے دوست یہ سب، یہ جو لوگ ہیں نا اس میں کہ آپ ان کے قریب رہتے ہیں نا تو کبھی کبھی انسان کمزور ہے اندرونی طور پر، تنہائی میں کمزور ہوتا ہے. اب یہاں تمہارے آپ کو بلوچ بھی ملے ہوئے ہیں اور کشمیری ممتاز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حسن رتوا تو خیر ہمارے محبوب لوگوں میں ہیں، تو مل کے دیکھ کے ہی خوشی ہوگی کہ کامیاب، یہ کہتے ہیں مشاعرہ کامیاب ہوگا. ان کو دیکھ کے میں آج کی محفل کامیاب ہے. سب سے پہلے ان پہ نظر پڑے نا، جو بے نظیر پہ اتنی لازوال نہ دے سکتا اس پہ تو سلام ہی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے لوگ بھی بیٹھے نا تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کم ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری سیکولر باتیں جو ہے پاکستان میں سننے کے لیے، ایون انڈیا میں تو حالات ہے وہاں پہ بھی سننا مشکل ہو رہا ہے سیکولر باتیں سیکولر لوگوں کو. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اسٹیٹس کو کے خلاف کیا ہوا، شاہ عنایت نے کی تھی، جا کے دیکھ لو قبرستان بھرا پڑا ہے. ایسا مسئلہ ہوا ہے کوئی تاریخ میں؟ وہ کہتے سندھی لڑتے نہیں ہیں. ابھی لڑتے نہیں ہے تو مزار جو شہداء کے کس کا بنا ہوا ہے؟ غریبوں کی کڑا ہوا ہے. تو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی ہمارے جو ہے. اور ہمارے اردو اسپیکنگ کا تو چونکہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ غلط تھیوری دے دی کہ جو جس کتاب کا والد صحیح کا تو بھائی پہلے تو ہم کو سیکولر پہ اس پہ بلیو کرنا پڑے گا. بن گیا اچھا ہے، ہمیں پاکستان کے خلاف چلے تو اچھا ہے، ہمیں کیا تکلیف ہو گئی. مگر چلے گا اسی وقت جب آپ کو لوکل لوگوں کو، مقامی لوگوں کو ان کی سب سہولت ملے گی. سب کو جب ملے گی تو خود بخود پاکستان اچھا ہو جائے گا. عجیب نہیں ہے، میں اتنا مایوس نہیں ہوں، تھوڑا سا کہ بالکل مایوس نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، شاید کچھ ہو جائے. اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ جب نا پٹھان، کشمیری، بلوچی، سندھی، اردو سب ملیں گے، ممکن ہے اس میں سے کوئی صورت. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ، تاریخی زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن امید تو رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم کیا مطلب سندھی دوست کیا، اگر آپ نے بیسک سول لبرٹیز کے وہ رائٹس جو ہم کو ٹورانٹو میں حاصل ہیں، ٹورانٹو کے شہر، اگر یہ سندھ کے شہر تو سندھی دوست بن جائے گا ود ان پاکستان. جھنڈا ایک ہی رکھو. مگر اس وقت ہم اس کو سب ہلالی پرچم کہیں گے، حلالی پرچم نہیں کہیں گے. تو جب یہ پرچم ہوگا تو اس میں ہم سب ملیں گے. تھوڑی سی گنجائش رکھنی چاہیے دل میں، اور ضروری نہیں کہ سب چیز سے اتفاق کریں ایک پاکستان میں. مگر پاکستان وہی پاکستان اچھا بنے گا جس میں سب کے لوگوں کے رائٹس ہوں. اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے خوش قسمت سمائے کہ ہمیں اردو اسپیکنگ لوگوں میں وہ طبقہ ملا جو ہمارے لیڈر تھے پہلے، چہر بدر طلبہ، معراج احمد خان، فتح علی خان، یہ سب. اس کے بعد ہمارے تھنکرز میں سبت حسن صاحب، پروفیسر ممتاز حسین. بھرا پڑا تھا کراچی سے اس میں ڈیموکریسی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے. لیکن دھیرے دھیرے جو ہے آپ نے وہ کر دیا. تو مذہب جو ہے وہ، اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی 47 میں فراق گروپ میں، مذہب کوئی لوٹا دے اور اس کی جگہ دے دے تہذیب سلیقے کی انسان طریقے کی. بہت مشہور.
Thank you very much. Okay, a dear friend and fellow World Sindhi Congress member, Dr. Zakir A. Sheikh. He's based in California and serves as the Information Secretary of the World Sindhi Congress, USA. Involved in social and political forums since the age of 5, he is a founding member of the Sindhi Baloch Forum and an active participant in the Sindhi Association of North America and South Asians Against Terrorism and Human Rights, SAD Forum. He served as the chairman for World Sindhi Congress in 2002 to 2006. Welcome, Dr. Zakir Sheikh. Thank you very much. So, the good news is that I am the last speaker. But that means I wrap up the session, and I do have two agendas today. One is to share a couple of comments I want to share with you, as well as just take a few minutes at the end showing you the annual report of World Sindhi Congress, which we publish and is available on our internet. So first let me say good evening to my dear friends and colleagues and all the folks of the Toronto and other parts of Canada. I have traveled here from San Diego because I believe that in the tapestry of our lives, there are special moments and special people who fundamentally alter your life, both individually and collectively. Being here with the World Sindhi Congress and among you all, today is one of the moments for me. We are not just celebrating a birthday, we are honoring a vision that continues to define identity. We often speak of Sindhi culture through the lens of Sufi universalism, heterodoxy, and non-violence. That's evident from the previous speakers. These are our ancient roots. However, a question often arises, what was G.M. Sayyid's specific novelty if these values already existed? So in my view, the answer lies in his brilliance as a proficient sociologist. Sayyid did not just preach goodness, he linked history, sociology, and political science with the realities of the world politics. He was a grassroots leader, as mentioned by many other previous speakers, and if you read his biography, you would know. He was a grassroots leader who had the courage to speak of our people's strength and honestly addressing our internal weaknesses at the same time. So he has been critical of the weakness of our own society too. So he had the lens of that sociologist which I've been talking about. Sayyid's narrative was a brave defiance against an establishment that has often operated with the fascist tendencies. I wouldn't say fascist tendencies, I would say with fascism actually. A state that has exploited its own people, silenced its own leaders, and prompted a culture of war and oppression, not inside its own border, but outside the borders and beyond. He saw through the machinery of cruelty and chose to stand on the side of the oppressed people. So there are two specific ideas which I really want to mention, because I think since we are talking seriously about some of his contributions, and many people have said that in his thing is what, but I personally was very impressed when I read about his first time when I was young, I guess high school student, and started reading. He was very clear on the concept of irreditism. Now, irreditism is a quite inclusive concept of nationalism, such as in Kurdish, even our brothers Balochistan. Irreditism means when you see your nation and it's divided through the accidental or historical or colonial oppression into multiple countries and boundaries. Such as Kashmir is an example, and Balochistan is an example, Kurdistan is an example. And those are tragedies. And Sindh also had its own share of its borders. But Sayyid was very clear in the beginning. He said that the political reality demands that we stick with our own in terms of political reality and don't necessarily say, oh, one of our district is part of Balochistan or one of our district is part of India, and then try to reach out in Sindhi nationalism across the border. So he was very clear about it, and that pragmatism is one thing I think was quite ahead of time in this sense. The second part which I also say that he was quite ahead in his time
when he talked about nationalism in a very modern and multicultural way. It was very clear from even as a child that Urdu speaking, no matter what language they speak, or Punjabi or Gujarati or Kutchi or Marwari, we have 22 languages in Sindh. And Urdu is not a new language in Sindh. Urdu has been spoken in Sindh at least 100 years. So people misunderstand that Urdu was Sindh's one of the languages for the last 100 years. But that was the only language, Urdu and Sindhi, and there are 19 other languages spoken even today. So in a lot of his writings, he mentioned that how multicultural, multi-religious, and multiracial we have been. And as other speaker talked about, is our affinity towards South Asia more. And he saw the connectivity between all the South Asians, and he was a proponent of what we call United States of South Asia. So he talked a lot about it too. So anyway, so those are the two things I really think the prize, and he of course meant the cause of Hindi with the this thing, but he also propagated the universal right of self-determination for other oppressed substate nations too. So I think that was all has been still time tested now. So I'm going to conclude now before I will show you this annual report, but I must express my deepest gratitude to Hajan, Ruhi, Dua, Fiza Kaloro, and Asif Naiman and Asif Omar and Mantab, who have really been working for organizing this event. I have organized even myself back in Houston and other places. I do know how much work it involves. So I really, really thank you. It is with such a meager resources, trying to find a public place which is central, and making such an organized and such a great participation and patience from all of you too. So thank you very much. And I don't want to not acknowledge that I'm also super impressed, better than even our USA counterpart, is to see the active involvement of young women here today. It really impresses me, and today it fills me with immense hope. It is a testament of the fact that Saeed's appeal, or Sindhi culture's appeal for universalism and inclusiveness, has stood the test of time. It is this younger generation that will carry the torch of our secular and democratic inspiration. So I must want to acknowledge that, and thank you again for organizing in a way that inclusiveness was possible. So I urge all of you to continue to support World Sindhi Congress as a platform, as a consistent, struggling platform whose clear in its vision has been always inclusive in all terms and ways. They have been remained consistent, working with the meager resources, but with an abundance of commitment. So let's continue the struggle, and GSN and GS, all the people of the world. Thank you so much. At the end, I just want to take a few more. So that report is available on the internet. I will share with you at the end. Current chairman Dr. Nakul Loano, previous was Dr. Rubina Greenwood. She was our ex-chairperson. That's our last year international conference in London, and then our protest on enforced disappearances and so on in London 10 Downing. And these are condemnation regarding the arrest and the murder of the activists. This is a protest in London.
and then activities we did in London. And this was one of the leader who was killed by military. Geneva, activities in the United Nations. This is another protest. Sindhi lawyers movement. We attended, and Naseem Naveed was there in the Bay Area in this oppression. There's also United Nations again. Several conferences are in Geneva. And these are the people who we lost last year. One of the great poet Akash, Janadi Kalijo. And this year's conference. And this is the birthday concurrently happening today in Houston. So that kind of concludes that we have been very active in one last thing. Yeah. So please take your phones out finally, and if you're not part of liking it, sorry, whatever happened, sorry, I'm showing you something else. Yeah. This is our, yeah, Pati. Oh. So the facebook.com/wsc.uk, please just go in line. We have a very, very filtered content, really organized way of, you will be quite happy if you're not already part of it. Yeah, that's fine. But anyway, so wsc.uk, that's the name under the Facebook. And if you subscribe in, you will get our events reports and all the reports I just showed you, and plus all the last year reports too. As well as you will get to connect to important news, important analysis. It's very grassroots oriented, and not only we present our activities, but we present other diaspora communities activities too, such as Baloch Brothers, Pashtun Brothers, and other progressives. So thank you again. I really, really appreciate it, and that ends my speech, and thank you very much. हाँ बस ठीक है Here, I'll call you.